the heart of our barangay lies a testament to the power of unity and faith. Our beloved chapel, a sacred space built through the dedication and generosity of our community. This is the inspiring story behind the creation of this cherished landmark. Kining kapilya sa Barang BEC4 sa Purok 5, Barangay 4, Buenavista del Norte. Usa kini ka talagsaon nga katukuran ning kapilya kay ang BEC4 nga mao nagtukod sa kapilya wala gyoy ipundo para ka tukod sa kapilya. Unya through sponsorship natapok ang ilang mga donasyon. Unya natukod ang mong kapilya. Tanan nga mga butang dinhi sa kapilya pulos ni mga donasyon. Kini nga atong altar nga gwapo kayo gi-sponsoran kanini ni Mrs. Sandy Nueva. Siya ang nagpalit ining tulo ka imahe, si Mama Mary, si Jesus ug si San Vicente Ferrer nga among patron. Nindo tanawon nya unya uban pang mga silingan namo nga ni tan-aw nga init ang lugar nagdonate sila og wallpan mga stand fan unya ang grills nga gi-include sa kapilya donation po ni gikan Engineer Edwin Pabi ila kining gitabangan og contribute ipalit materials unya ipasimbol unya sa diha lang nga na-simbol na nag-solicit na pud ko og para bayad sa libor dito ming Mayor Roble siya nihatag og 100,000 para sa libor sa grills og gipalit og tiles og nabuo yun ang kapilya before ang pista ni Senior San Vicente sa April 27, 2024 wala nahimong usa ka dakong history ang chapel sa Barangay 4 nga si San Vicente Ferrer ang among patron. As the chapel took shape, so did the bands and solidarity among Barangay 4's people. Through sweat, sacrifice, and unwavering faith, our community rallied together to turn a vision into reality. Every brick, every beam, and every prayer offered during the construction echoed the spirit of collaboration and commitment.